बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। द बिगनिंग ऑफ द एंड जिसको कहते हैं कि यानी कि खेल का आखिरी मरहला शुरू होने को है और बल्कि शुरू हो चुका है। और इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि मतलब सियासी मौत और हुकूमत उनकी जो जा रही है वो उनको सामने नज़र आ रही है और उसके सद्देबाब के लिए वो जितने पापड़ बेल सकते थे उन्होंने बेल के देख लिए हैं। अपनी बेगम समेत रिपोर्टेडली वो पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत जो उनसे नाराज़ थी उनके यहाँ जाके उनको मनाने की भी कोशिश करते रहे और फिर दरमियान के जो ताल्लुक़ वास्ते और फिर वो जो पंचायत या जिरगा जिसको हम कहते हैं वो भिजवाना, पंचायत भिजवाना और जो जिनकी बात बंदा सुनता है ज़रा आँख पे कोई हया होती है, इस तरह के जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिसको हम पंजाबी में वचोला कहते हैं, उन तक को आजमा लिया गया है। लेकिन मामलात जूँ के तूँ हैं, मामलात गड़बड़ हैं और उस तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जनाब अली हम पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक आपकी हुकूमत का हिस्सा हैं, ताबे हैं, आप जो हमें हुक्म देंगे। यानी कि वो एक होती है ना इनफॉर्मल, एक गैर रस्मी जो मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना जी, दोस्तियाँ हो जाती हैं ना, जिस तरह इमरान खान साहब की दोस्ती थी। जब दोस्ती हो जाए और फिर अफसरी मतहती फिर रहती नहीं। और सियाने कहते हैं कि अफसरी और मतहती में दोस्ती होती नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा था कि शायद कि दोस्ती है और इसलिए बेतकल्लफ़ी जो थी वो थी। अब मामला ये है कि अब डायरेक्ट डायलिंग नहीं रही, अब थ्रू प्रॉपर चैनल जो हैं वो राब्ते होते हैं और किसी से मिलना हो, किसी को बुलाना हो, कहीं पे आना हो, कहीं पे जाना हो। इवन के मतलब 2 दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि कोई मुलाकात के बहाने तलाश किए गए और फिर जी मैंने फ़लाँ चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिपोर्टेडली कहा गया कि जी की ब्रीफिंग लेनी है तो ये है वो है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल ही वो कह दिया गया उनको कि जी कि वो आप जो थ्रू प्रॉपर चैनल आ जाएं, हम हाजिर हैं, हाजिर खिदमत हैं। और वो आज़म खान साहब यानी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या कैबिनेट डिवीज़न कह लें या इस तरह की जो भी रियासत का जो कारोबार चलता है, हुकूमत का कारोबार जिस तरह चलता है उस तरह ये कारोबार चल रहा है। और इस कारोबार में वो जो एक कहते हैं ना जिसको हम कहते हैं बेतकल्लफ़ी और गैर रस्मीपन, वो कुछ बाकी नहीं बचा। पहले होता था वो आ जाते थे, बुला लेते थे, चले जाते थे, मुलाकात हो जाती थी, बातें हो जाती थी, चाय शाय पी लेते थे और डायरेक्ट डायलिंग होती थी कि आ जाओ सर वो गल करनी फलानी, और वो आ जाते थे, ये भी चले जाते थे। तो अब वो वाली जो है वो मरासम उस तरह के नहीं रहे। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉर्मल हो गई हैं जिनके साथ आपकी बेतकल्फ़ियाँ हों, मोहब्बतें हों, गहरी मोहब्बतें हों, जब ताल्लुक़ इस तरह के हों, जब उन ताल्लुकात में दरार आ जाए और रिश्ते गहरे फिर नहीं रहते, फिर वो चुभती है बहुत ज़्यादा, वो इरिटेट होता है बंदा कि यार मिसाल के तौर पर मैं इसको किस तरह से आपको मतलब आप ज़ाहिर है कि हम सब भी लोग जो हैं वो इंसानी रिश्तों में बंधे हुए हैं और ख़ुदी रिश्तों में बंधे हुए हैं और आपकी बहुत बेतकल्फ़ी जहाँ पर हो वहाँ पर फिर जब तकल्लुफ़ आ जाए तो फिर वो जो तकल्लुफ़ होता है वो बहुत चुभता है, मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो। इमरान खान साहब जो हैं वो सटपटा उठे हैं, ज़िच हो गए हैं और सारी उनकी कोशिशें जो हैं वो गारत गई हैं यूँ कह लें, क्योंकि इमरान खान साहब ने ना वो हर जगह के ऊपर एक ही सीन रखा हुआ था। हर जगह के ऊपर वो जो होता है ना वो चलती मशीन के अंदर जो है वो डंडा पकड़ के वो देने की जब आप कोशिश करेंगे तो कुछ मशीनें ताकतवर होती हैं, उनके इंजन बड़े हैवी होते हैं, वो डंडा तोड़ देती हैं। मतलब वो ना सिर्फ डंडा तोड़ देती हैं बंदे बल्कि बंदा भी खींच लेती हैं। तो इमरान खान साहब ने एक ताकतवर इंजन की जो के ऊपर जो चल रही थी मशीन, यार पूरा का पूरा एक इदारा है, अब आप उसके साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको खींच के जनाब इंजर पिंजर आपका अलग-अलग कर देगा। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो हवाई जहाज़ जो होता है वो जिसके बड़े बड़े पक्खे होते हैं, इंजन हवाई जहाज़ का, उसके सामने अगर आप आ जाए ना चलते हुए इंजन के सामने तो वो आपको खींच लेता है अपनी तरफ। तो इमरान खान साहब खींच लिए गए हैं, ये सामने आ गए थे उस इंजन के। तो ये इशारों के नए में ही बातें हो सकती हैं और आपको अच्छी तरह मालूम है। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब, खबर ये है
کہ ان کے قریبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اب آخری مرحلے کے لیے، آخری مارکے کے لیے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخری تیاری عمران خان صاحب، دو بڑی عجیب و غریب سی چیزیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے پاس آخری آپشن کیا ہے، میں اس کے باوجود سوچ رہا تھا۔ ایک تو وہ انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، ابھی تک وہ اس کا کوئی سر پیر نہیں نکلا کہ چودھری برادران کو جناب وہ کسی طرح یوز کر لیں اور ان کو کہیں کہ جی کہ منصلائی میں تمہارے ابو کو سی ایم بنا دیتا ہوں تو یہ کر لیں وہ کر لیں۔ یہ کوششیں بھی ان کی فی الوقت آج کی تاریخ تک کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ تو مطلب وہ کیا کر سکتے تھے؟ پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے بچنے کے راستے ہیں دو۔ ایک کوئی ریڈیکل چینج لے کے آتے، جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ بدل دیتے اور کوئی اچھا وزیر اعلیٰ لے آتے تو وہ ایک تاثر جاتا ہے، یہ صرف تھوڑے دنوں کے لیے وہ ہوتی نا ٹائم بائنگ جو ہوتا ہے، یا کیا اس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم بائی کرنا، اسی یہی کہہ لیں آپ کہ تھوڑی سی گنجائش نکالنا اپنے لیے، اور پھر اس کے بعد اوپر نیچے کوئی بڑے کام کرنے کہ یار خان صاحب جو ہیں وہ اب ہوش میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اس کا حال یہ نکالا کہ جی کہ 10 روپے اور 5 روپے یہ میں سستی کر دیتا ہوں، تو یہ پتہ نہیں اب یہ دیر پا حل ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگتا یہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ اگر یہ کارگر ثابت ہوا ہوتا تو عمران خان صاحب کا کل کا جو لب و لہجہ تھا ان کی تقریر کا، وہ ذرا کوئی دھیما ہوتا، ان کے لب و لہجے میں نفرت بھی تھی، اضطراب بھی تھا اور مایوسی بھی تھی، مطلب ڈیسپریشن کا لیول اتنا ہائی تھا کہ اپنے مخالفین کو وہ موت کے طعنے دے رہے تھے کہ جناب کہ آپ کی عمر وزن زیادہ ہے، عمر میرے جتنی ہے، اس عمر میں بس اللہ کرنی چاہیے، یعنی میں تو فٹ ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ایج میں میرے جتنے اگرچہ ہیں لیکن میں چونکہ فٹ ہوں تو اس لیے میری خیر ہے، تو اوپر سے بلاوا یعنی موت کے کوسنے دینا، کوسنے کے اوپر اتر آنا، تو اس کا بات ہے۔ ویسے وہ ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے نواز شریف صاحب سے تنگ، جب منہ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس آپشنز جو ہیں وہ ہیں کیا، مطلب وہ جو بگننگ آف دا اینڈ ہے، اس بگننگ آف دی اینڈ میں کچھ کس طرح کے کام کریں کہ وہ مطلب بچ جائیں یا اپنا فیوچر سیو کر لیں۔ تو میرے ذہن کے اندر، میں اگر عمران خان کی جگہ پر جا کے خود کو سوچوں تو پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں جناب کے ظاہر ہے کہ میں کوئی نئی تقرری کر دوں گا اور کسی کو کہوں گا کہ جناب کہ میں بھی نہیں تو تم بھی نہیں، لیکن میں یہ پھر سمجھتا ہوں یا پھر میرے ذہن میں آتی ہے یہ بات کہ عمران خان جیسا ہوش مند آدمی جس کو اپنا فائدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے، وہ اپنا اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ ایک کو ہٹا کے سینئر ترین کو بے شک اگر لے آتے ہیں تو ادارے کی ایک اپنی میموری ہوتی ہے، ادارے کی اپنی ایک یادداشت ہوتی ہے، اور ادارہ اپنی مطلب یادداشت میں وہ چیزیں یاد رکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو یہ دوں گا کہ 15ویں ترمیم کی مطلب کہ وہ جب ایشو بنا تھا اور نواز شریف صاحب کے متعلق بہت سے لوگ جو تھے وہ ایک کمپین شروع ہو گئی تھی، اور جنرل جہانگیر کرامت 7 اکتوبر 1998 کا بھی یہ واقعہ ہے، اور جنرل جہانگیر کرامت نے وہ ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ جی ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے، مطلب وہ چاہ رہے تھے نا کہ جی نہیں امر بالمعروف اور نہی المنکر کے چکر میں وہ شریعت بل اور اس طرح کی وہ چیزیں لانا چاہ رہے تھے کہ امر بالمعروف نہی المنکر، یس۔ تو وہ اس کا بڑا ایک کہہ لیں کہ شور اٹھ گیا تھا اس وقت ملک میں، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ترمیم کے بعد مطلب آپ سمجھیں کہ امیر المومنین اس وقت کہا جاتا تھا کہ چھیڑنے کے انداز میں طنز کیا جاتا تھا، وہ بننا چاہتے ہیں۔ تو پھر پاکستان کے کچھ جو کہہ لیں کہ پاور پالیٹکس کے جو فریق ہیں، اور اس وقت کچھ جرنیل جو تھے وہ اس کی کھلے عام جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے اس پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ تب انہی دنوں جنرل جہانگیر کرامت نے یہ ایک تجویز دی کہ جی کہ ایک فرد واحد جو قابض ہونا چاہ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب بیسکلی امر بالمعروف اور نہی المنکر کے چکر میں خود کو بے پناہ اختیارات جو ہیں وہ اپنی اکیلی ذات کے اندر یا وزیر اعظم کی ذات کے اندر منتقل کرنا چاہتے تھے، تو لہٰذا جنرل جہانگیر کرامت نے اس کے الٹ یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تجویز دی کہ ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے جو پورے ملک کے معاملات جو ہے وہ دیکھے اور چلائے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کو بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے بلا کے جنرل جہانگیر کرامت صاحب سے استعفیٰ لے لیا، اور 7 اکتوبر 1998 یہ انہوں نے استعفیٰ لیا، اور 12 اکتوبر 1999 کو
जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जो किया वो पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है, वो तारीख का हिस्सा है। और फिर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत अदा करना पड़ी, कौम को उसकी कीमत जो अदा करना पड़ी वो हम सब जानते हैं, और वो हम शायद आज तक अदा कर रहे हैं। ये देख लें ना, ये वाला जो धमाका हुआ पेशावर वाला, तो इदारे की एक अपनी याददाश्त होती है, अदारा चीज़ें नहीं भूलता। वक्ती तौर पर हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ इधर टेबल हो, या टेबल होने से पहले ही तरीके अदम एतमाद वो कहें कि जी के मैं तो जनाब नवाज शरीफ बनूंगा, और मैं या इस्तीफ़ा नहीं कोई देगा तो मैं इस्तीफ़ा ले लूँगा, या फिर मैं सैक कर दूँगा, और मैं सीनियर तरीन आदमी को बेशक सीनियर तरीन आदमी को ही बना लें, लेकिन इदारा जो है वो अपने साथ होने वाले इक़दामात को भूलता नहीं है, उसकी याददाश्त बड़ी तेज़ होती है। तो इमरान खान साहब को इसका भी अंदाज़ा है, इसलिए वो ये वाला काम नहीं करेंगे। तो फिर वो करेंगे क्या, सवाल ये पैदा होता है। अब मेरे ज़हन में जो ख्याल आते हैं ना जी, अजीब से मज़ामीन आते हैं जो मेरे ऊपर वारद हो रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वो हो रहे हैं सारे के सारे बड़े वो उल्टे सीधे, कि इमरान खान साहब क्या करेंगे। इमरान खान साहब जिस तरह तेल की कीमत कम की है, तेल की कीमत और कम कर देंगे। अच्छा, फिर और क्या करेंगे, बिजली जो है मिसाल के तौर पर तेल जो है वो कर दें 100 रुपये लीटर, बल्कि 80 रुपये लीटर, बल्कि 70 रुपये लीटर, बल्कि 60 रुपये लीटर। यानी मतलब मैं कहना उनको देने ने पैसे, मतलब वही जो शायद खान नवाज़ी साहब भी बात कर रहे थे। और फिर जनाब वो पेट्रोल की तो मैंने आपको बता दी, बिजली की कीमत जो है वो 1970 वाली कीमतों के ऊपर ले आए, यानी कि लेने के देने पड़ते हैं रियासत पाकिस्तान को। रियासत पाकिस्तान एक तरह से मफलूज होकर रह जाए, और फिर जनाब वो अमेरिका के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें। अमेरिका लगाता है ना पूरी दुनिया के ऊपर पाबंदियाँ, और वो कहें कि मैं आलम इस्लाम का लीडर ये होता है। रियासत मदीना का जो माफ़ी चाहता हूँ ये अल्फाज अदा करते हुए, चले सरबराह कह देते हैं, वो इस तरह का होता है कि वो जनाब अमेरिका दुनिया पर पाबंदियाँ लगाता है, हमने अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान ने, इमरान खान वो वज़ीर आज़म था या है जिसने अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगा दी, यूरोपीय यूनियन के ऊपर पाबंदी लगा दी। हमें कहते हैं फैटफ, हम आप पर पाबंदी लगा रहे हैं, हम आपको ये वाली चीज़ सप्लाई नहीं करेंगे, हम आपको ये वाली चीज़ नहीं देंगे। तो इस तरह के काम वो मेरा ख्याल है कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि तालिबान को आम माफ़ी दे दें जाते जाते, इस तरह की भी कोई भोंडी हरकत कर सकते हैं। तो बेसिकली इमरान खान साहब के पास इस वक्त जो भी कुछ करने को है वो बड़ा फ़नी है, क्योंकि ना सीरियस काम उन्होंने कभी सोचा ना किया है। तो अब उनको अपनी जो, अब देखें ना, वो ख़बर एक चल रही है, वो थोड़ी देर तक आ जाएगी कि पंजाब में मतलब तहरीक अदम एतमाद की तैयारी पंजाब में भी हो रही है, और इसके लिए भी मतलब जोड़ तोड़ का अमल शुरू है। और पंजाब में भी कोई 30 से 40 जो अरकान हैं वो हुकूमत से नाराज़ हैं। और एक तो पहले वो था ना लाली ग्रुप, और वो हम ख्याल ग्रुप जो था कोई वो 8-10 लोगों का था, अब वो उससे भी बढ़ गया। इसमें अभी ये भी बताया जा रहा है कि 10 के करीब वज़रा हैं। और फिर जो इनकी अपनी गवर्नमेंट की हालत है, या जो अवाम में इनकी मकबूलियत का आलम है, वो मेरे पास ये ख़बर पड़ी हुई है कि कराची की लियारी जो है उसमें जो कह लें कि गवर्नमेंट के एक रुकन हैं कौमी असम्बली के, उनके साथ क्या हो रहा है कि उनके घरों में लोग जो हैं वो दाखिल होके डंडों समेत उन पर हमलावर हो रहे हैं। उनका पोता भी ज़ख्मी हो गया, CCTV कैमरे के ऊपर फुटेज भी आ गई है। और वजह क्या है कि जी बिजली नहीं आ रही। तो लोगों का गुस्सा, तो अब उनका बेचारे का क्या कसूर, शकूर शाद साहब का, उनका कोई कसूर नहीं है। वो कह भी रहे हैं कि जी कि बिजली मेरे घर में पैदा नहीं होती, या फीडर मेरे घर से बंद या ऑन या ऑफ नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो हुक्मरान जमात के ऊपर ही निकलता है। और इमरान खान साहब को इस बात के बाद भी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो जितने मर्ज़ी पापड़ बेल लें और जितनी मर्ज़ी इस तरह की वो द बिगिनिंग ऑफ द एंड वाली जो भी हरकतें हैं वो कर लें कि भाई मैं कौन से इस तरह के इक़दामात करूँगा जो इंतकामी भी हों और आने वाले वक्त में मुझे फ़ायदा भी दें। तो सर असर के टाइम रोज़ा तोड़ना, वो मेरा ख्याल है मिसाल गलत हो जाएगी। बात सिर्फ ये है कि क़यामत को आती देख कर ना, वो फ़िरौन वाली मुझे मिसाल याद आ रही है कि जब वो डूबने लगा था, कुरान में लिखा है, तो उसने कहा मैं ईमान ले आया मूसा के रब के ऊपर। तो फिर ऊपर से निदा आई कि हुण टाइम लंघ गया काका,
اب کوئی تمہاری توبہ کوئی توبہ نہیں ہے، توبہ کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح عوام کی خدمت کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب عوام کی خدمت کرنے کے جتنے بھی اقدامات کریں گے اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے تو فرعون ہی کہلائیں گے، اور پھر وہ جو خدمت ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ توبہ کا دروازہ اور خدمت کا وقت جو ہے وہ اب بند ہو چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف جو گیم ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہے، اور کسی وقت بھی وہ جو گگو ہوتا ہے وہ بول سکتا ہے۔ ساڑی واری تو گگو بول پیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب صرف ان کے پاس ڈوبنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں جتنے مارے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میرا خیال ہے اب ان کے پاس تنکے بھی نہیں ہونے۔ تو دیکھیں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے، جب تک یہ ولاگ آپ کے پاس آئے گا تو ایک پنجاب میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ممکن ہے کہ ہو چکی ہو، خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں۔ تو علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین گروپ والی، تو وہ بھی اگر ہوئی آج کی ڈیٹ میں کچھ ہوگی ڈیولپمنٹ تو وہ بھی بڑی اہم ہوگی، اس پر پھر آگے چل کر بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ انجوائے کریں کہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بگننگ آف دا اینڈ، یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، بلکہ وہ عمل جاری ہے، اور عمران خان صاحب کی کشتی، بلکہ کشتی کیا کہنا ہے کہ جہاز ڈوبن والا ہے پورے دا پورا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔